réunions et manifestations que tu souhaites. La mairie est très mobilisée depuis déjà longtemps avec notre prédécesseur, Jacques Bravo, et aussi avec notre maire actuel, et pour les cérémonies de commémoration du centenaire, mais aussi pour l'ensemble des événements. Il y a une véritable mobilisation, et sachez que nous sommes toujours présents et à vos côtés, je voulais vous le dire. Et enfin, je voulais saluer ceux qui vont intervenir, ceux que je connais tout particulièrement, Guillaume Perrier, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup fait pour faire connaître la question arménienne en Turquie et aussi aux Turcs, et il a sillonné l'ensemble de l'Anatolie avec Laure, son épouse. Et merci Guillaume pour tout ce travail et merci d'être là ce soir. Je pense que votre témoignage sera très important. Et enfin, mon compatriote, même si nous le sommes tous, mais c'est quelque chose de particulier puisque, comme moi, il est de police. Mais il est beaucoup plus jeune et beaucoup plus dynamique et beaucoup plus allant. Je souhaite saluer Garo Baylan et puis lui dire tout le plaisir que nous avons à l'accueillir ici. Il y a quelques années, le CCF avait organisé une autre manifestation avec Landing. Peut-être que certains d'entre vous étaient présents. Nous avions vécu un moment exceptionnel. Je suis persuadé que ce soir, ce sera un autre moment exceptionnel, mais ce que je souhaite, c'est que Garo ait une longue vie et qu'il puisse se battre pour les valeurs, pour la justice, pour la démocratie en Turquie, et que ce peuple puisse regagner les quelques lettres de noblesse qu'il a perdues depuis longtemps à cause de ses dirigeants. Je voulais vous dire ces quelques mots, je ne serai pas long parce que vous êtes là pour cette table ronde, mais sachez que pour nous c'est un plaisir et un vrai honneur de vous retrouver et de vous accueillir ici ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc on va entamer très vite puisqu'on a pris un peu de retard. On va juste entamer par une petite présentation des différents intervenants qui vont participer à cette table ronde ce soir. Donc autour de Garo Baylan, membre du HDP, député du Parlement turc. Garo donc est avec nous pour parler un petit peu de la situation politique en Turquie et puis évidemment de la question des minorités arméniennes et kurdes également, puisque c'est un sujet qu'il connaît très bien. Aoud Mardirosyan du CDCA nous éclairer aussi sur toutes ces questions. Eyüp Doğu, représentant du HDP en Europe, si je ne me trompe pas. Et Kaspar Karampetian de la Fédération euro-arménienne pour la justice et la démocratie, qui nous arrive également de Bruxelles. Ce panel va nous permettre d'avoir un point de vue, non pas uniquement franco-français ou arméno-français, mais kurdo-arméno-franco-européen, ce qui devrait permettre d'élargir un petit peu les perspectives et la réflexion sur tous les sujets qui nous amènent ce soir. Alors, d'abord, on va, je pense, commencer, si les autres intervenants n'en prennent pas en moi, je vais commencer par notre invité vedette ce soir, avec Garo. Une question toute simple, c'est vrai que l'actualité nous amène ces jours-ci beaucoup de nouvelles rarement très bonnes de Turquie. Dans quel état se trouve la démocratie turque aujourd'hui ? Alexis Şakurahan Osem, Hayzgitsa Os Türkelen bir de Osim. İm hayırlı satış baklı karşı şatlatışı. Айс harçı mı, cam mı gıdebe, anılar çemkiler bu, bada sana. Ja, lav, petke vart Türkelen şöyle, ben olacağım.
soykırımın 101. yılını 10 gün sonra aşağı yukarı idrak edeceğiz. 90 yıllık bir sessizlikten sonra, Ermeniler için söylüyorum, Hrant Dink bizim için ortaya çıkmıştı ve 90 yıl önce veya 80 yıl önce büyük bir felaket oldu. Biz o büyük felakette hastalandık. Hem Ermeniler, hem Türkler, hem Kürtler olarak hastalandık. Ve o büyük felakette hastalandıktan sonra, o büyük felaketle yüzleşmediğimiz için başımıza hep felaketler gelmeye devam etti fikrini Türkiye'ye sundu. Ve iyileşme önerisini de ortaya koydu. O büyük felakete bakalım, onunla yüzleşelim, ondan sonra başımıza gelen her felaketle de yüzleşelim ki geleceğe birlikte eşitçe, kardeşçe devam edebilelim. Buna bakanlar oldu Türkiye'de. Bu söz çünkü samimi bir sözdü. Ancak bu sözden haz etmeyenler de vardı. Ve haz etmeyenler Hrant Dink'i aramızdan aldılar. Bizler Hrant Dink'in kardeşleri diyebilirim. Onun yolundan devam etmeye çabaladık. Özellikle Hrant'ın ölümüyle birlikte Türkiye'de yeni bir yüzleşme süreci devredeydi. Ta ki 2 yıl öncesine kadar çözüm süreci, Türk ve Kürt'ün yalnızca barışması anlamına gelmeyen çözüm süreci devredeydi. Hepimizin iyileşmesini öneren çözüm süreci devredeydi. HDP'nin kurulması ve çoğulcu bir demokrasiyle bütün bu 100 yıllık karanlıkla yüzleşilebileceği ve geleceğe eşitçe yürünebileceği iddiası ortaya konmuştu. Ve bu iddia başarılı olmuştu. Başarıya doğru yürüyordu. Çünkü yeni bir şeyler söylüyordu. Ölümün dışında bu meseleyi yalnızca terör ve onun muadilleri olarak tanımlama dışında yeni bir söz vardı. Çoğulcu bir demokrasi önerisi vardı. Ancak Recep Tayyip Erdoğan ve onun gibi düşünen kadim Ceberrut devlet bürokrasisi yeni bir yola girdiler 7 Haziran seçimlerinden sonra. Çünkü o düşünce kaybetmekteydi. Tekrar ve tekrar o Ceberrut geleneği tahkim etmek için savaş paradigmasını tekrar devreye soktular. Kürt şehirlerini bugün bombalıyorlar. 100 yıl önce bizlerin, Hayların, Ermenilerin katliama uğradığı şehirlerde bugün Kürtler kötülüğün sıradanlaşması sürecini tekrar yaşıyorlar. Burada şimdilik keseyim çünkü demokrasi süreci askıya alınmış durumda. O Kürt barış süreci buzdolabına koyduğu dediği meseleyi dahi buzdolabında dahi bırakmadı ve son terörist ölünceye kadar paradigmasını devam ettiriyor ve Recep Tayyip Erdoğan ve devlet bürokrasisi kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan ediyor. İfade özgürlüğü yok, basın özgürlüğü yok ve böyle bir karanlık bir tünelin içinden geçiyoruz. Ama umudu kaybetmek de yok. Bu tünelden çıkacağız. Demokrasi isteyenler Türkiye'de hala var. Evet, sesimiz kısılmış durumda. Evet, büyük bir karanlığın içinden geçiyoruz. Ama bu tünelin içinden de çıkacağız. Çünkü demokrasiye inananlar hala mücadele etmeye devam ediyorlar ve biz kazanacağız. Merci. Alors effectivement, le tunnel est sombre et risque d'être assez long tout de même. Eyüp, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu concrètement ce qui se passe dans le sud-est de la Turquie en ce moment, dans ces villes sous couvre-feu, quel genre de guerre est en train de mener la Turquie contre la population? Bonsoir. Moi, je pense que tous les médias aussi du monde entier voient que la Turquie mène une génocide dans les villes kurdes. La politique génocidaire de l'État turc, ce qu'on appelle l'État turc, aux kémalistes au début, aujourd'hui représenté par M. Erdogan, continue dans cette région. La mentalité qu'ils ont déjà eue dans les années 30 avec le Taklidi Sükun, qu'il essayait de changer aussi toute l'ethnicité de cette région,
aujourd'hui continue. Aujourd'hui, les villes kurdes, le centre des villes kurdes historiques comme Diyarbakir, 7000 ans d'histoire, avec toute cette richesse d'Arméniens, Assyro-Chaldéens, Kurdes, se trouvent devant un massacre. Ils sont bombardés par les chars, ils sont bombardés par l'armement lourd. Et ça, on le voit, ils ne sont pas cachés parce que tous les médias aussi, de temps en temps, ils montrent toute cette réalité. Et cette idée encore qui au début, ils disaient qu'ils veulent rétablir la paix, la démocratie dans la région, ils voudraient reconnaître, soi-disant, toutes les ethnicités, toutes les réalités de la Turquie. Ils ont mis à part le nouveau régime dirigé par Erdogan. Ils ont eu un accord avec toutes les gens qui ont fait des massacres dans les années 90 dans la région du Kurdistan. Tous ces gens-là qui étaient jugés devant les tribunaux, ils ont été relâchés. Ils se trouvent maintenant, ils sont responsables dans les villes kurdes, dans la région du Kurdistan, et ils ont main libre pour faire tous ces massacres. On a totalement des centres-villes détruits, comme Sour, comme Nusaybin, qui est en train de résister contre cette attaque, cette politique. Et Cisile, Silopi et Şırnak, aussi Gawer, Yüksekova en turc. Toute cette région-là se trouve sous l'état des sièges. Et les dirigeants de l'État turc n'hésitent pas à dire qu'il faut sortir toute la population, il faut bombarder même avec les avions les centres de ville. La politique aussi qui se cache derrière, qui aujourd'hui sort aussi dans les médias, ils veulent aussi même changer l'ethnicité dans les centres des villes. Parce que nous savons que dans la mentalité du gouvernement actuel, de l'État actuel, il reste quand même cette politique de changer dans les centres-villes avec les turcophones, etc. Et aussi, peut-être, il faut dire que l'histoire de la Turquie actuelle, c'est l'histoire de mensonge. Parce qu'ils veulent vraiment par la force créer une ethnicité turque qui sont en réalité minorité en Turquie. Tous les chercheurs aussi connus en Turquie, ils le même présentent comme ethnicité des Turcs sont une minorité en réalité, ils ne dépassent pas 10% d'origine turque. Mais tout cet autre peuple qu'ils ont ramené dans diverses régions, ils ont arrivé quand même de le convertir turc et ils les utilisent aujourd'hui dans cette région. Je pense qu'il faut casser cette mentalité tout d'abord, que tous les peuples, les vrais peuples de la région d'Anatolie, de la Turquie, le nord de la Turquie, c'est aussi une question de discussion, doivent être quand même, reconnaître leur identité. C'est par là peut-être on peut casser ce régime qui veulent réessayer le massacre qu'ils ont déjà fait contre les Assyro-Chaldéens, contre le peuple arménien. Dans le passé, ils ont fait aussi contre le peuple kurde. Ils veulent recommencer aujourd'hui, mais il faut aussi dire qu'il y a aussi quand même une vraie résistance contre cette mentalité de l'État turc qui veulent réessayer de massacrer contre le peuple kurde. Alors, qui sont les forces qui résistent aujourd'hui, justement? Toute la population kurde dans les villes kurdes qui résistent, c'est la nouvelle génération de résistance, la jeunesse kurde qui résiste aujourd'hui dans la région et dans les villes kurdes. Aujourd'hui aussi, on peut dire que la force principale politique et aussi militaire, le Parti des travailleurs du Kurdistan aussi a commencé justement d'entrer dans cette guerre. Si on n'arrive pas vraiment d'arrêter cette situation, ça va ramener toute la région en conflit militaire. D'abord, on reçoit des déclarations de l'Union européenne, du Parlement européen, des États-Unis, etc., qui demandent justement d'arrêter la guerre, de retourner à la négociation de paix qu'ils ont entamée justement qu'ils ont arrivé à un certain point avec l'accord de ce qu'on appelle Dolmabahçe. Là, pour l'instant, le gouvernement, et surtout le gouvernement, je dirais pas même le gouvernement, c'est M. Erdogan, résiste contre toutes ces tentations d'essayer de s'arrêter la guerre, de trouver une solution politique. Et pour l'instant, il n'envisage que
la présidence de la Turquie. Et moi, je ne vois pas dans un futur très très proche une solution viable en ce moment-là. Alors Garo, peut-être un mot sur là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait pour retourner à la table des négociations aujourd'hui et pour reprendre un dialogue politique qui avait été rendu possible quand même pendant plusieurs années. Donc qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir relancer ce dialogue? Türkiye'de maalesef Avrupa'da mesela pek çok faşizm mağlup olmuştur. Bilirsiniz belli bir dönem 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl faşizmler sürdü Avrupa'da ve bir yerde duvara çarptı ve mağlup oldu. Yani Hitler faşizmi de, Mussolini faşizmi de, İspanya, İtalya, Yunanistan modelleri hepsinde bütün faşizmler 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl sürdü ve belli bir yerde mağlup oldu. Ve o faşizmler hesap verdiler. Toplum nezdinde mahkum oldular. Berlin'e gittiğimizde yani Hitler Caddesi görmüyoruz. Veya Göbels meydanları görmüyoruz. Ama Türkiye'deki faşizm mağlup olmadı. Yani dünyadaki en başarılı faşizmdir. 100 yıl sürebilmiş bir faşizmdir. Ve hiç duvara çarpmadı. Ve şu anda Türkiye'de 2500 tane Talatpaşa Caddesi, bulvarı, meydanı var. Yani bu Almanya'da düşünebiliyor musunuz? Hitler caddeleri, bulvarları ve meydanları olduğunu. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir suç üzerine kuruldu ve o suça Türkiye toplumu bakmadı ve ondan dolayı bu suç hep kendini tekrarlıyor. Çözüm süreci başladığında da mesela Kürtlerin bir bölümü buna güvenilmemesi gerektiğini hep iddia ettiler. Ama Sayın Abdullah Öcalan inatla barış masasında olmamız gerektiğini, bu meselenin demokratik siyasetle çözülmesi gerektiğini söyledi. Ancak Türkiye'de faşizmin aynı zamanda bir kibri var. Kibirli bir faşizm. Kendini üstün gören bir faşizm devam ediyor. O yüzden eşit görmüyor. Biz evet barış diyoruz ama onurlu bir barış diyoruz. Göz seviyesinde, aynı göz seviyesinde konuşmak istiyoruz. Ama buna o bahsettiğimiz faşizm, o bürokratik oligarşi hazır olmadığını gördük. Tek bildiği şey silahları bırakın, diz çökün, ondan sonra gelin karşıma belki konuşuruz demesidir. Bu kadar. 100 yıl önce tıpkı bize söyledikleri gibi belli şeyleri bahane kılıp, seni terörize edip, kriminalize edip, diz çöktürmek ve onurunu kaybettirmek. Oysa bilirsiniz, onursuz bir barış devam edemez. Biz o masalarda, meclislerde, her yerde kimliğimizi, onurumuzla taşıyarak var olmak istiyoruz ve bu yolda mücadele etmek istiyoruz. Ve bu faşizmi mağlup etmek istiyoruz. Bunu mağlup edemediğimiz sürece, o Talatpaşa meydanlarını, bulvarlarının isimlerini değiştiremediğimiz sürece de onurlu bir barış yapamayacağız. O yüzden Türkiye insanlarına tekrar ve tekrar hep önerim şudur. Biz her gün güncel suçlarla uğraşıyoruz. Her gün 10 gencimiz, 15 gencimizi öldürüyor bu faşizm. Biz o gün o cenazelere gidiyoruz, o taziyelere gidiyoruz. Oysa kötülüğün başladığı ve sıradanlaştığı güne bakmamız gerekiyor. Bütün Türkiye insanları ve yurt dışına bütün dünyaya dağılmış Türkiye'liler olarak el birliğiyle oraya bakmayı önermemiz gerekiyor. Tıpkı Hrant Dink'in önerdiği gibi. Oraya bakıp, orayla yüzleşip, o cadde ve meydan isimlerini kaldırıp bugünkü güncel barışı sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında bu faşizm her gün kendini yeniden ve yeniden tahkim ediyor. Şimdi burada... Teşekkürler. Arut, malgré le constat qui est fait sur la Turquie très fréquemment, les rapports sont tous accablants ces derniers mois, ces dernières années, le constat est fait par tous les acteurs de la société civile, les acteurs politiques de différents bords. Pourquoi, malgré tout ça, l'écho qui est donné à la situation en Turquie est aussi faible, notamment en France? Parce que je pense que
l'Europe, mais Kaspar développera sur cette partie-là, et la France à l'intérieur de l'Europe, est faible vis-à-vis de la Turquie, parce que l'Europe ne s'est pas imposée, que ce sont les valeurs qui gouvernent cette Europe, et que ce n'est pas la réelle politique. On l'a vu avec l'affaire des migrants, ou avec un accord qui est un peu la honte de l'Europe, cet accord. Donc maintenant, il faut que l'Europe retrouve ses valeurs et dise que ce qui est important pour cette Turquie, c'est la démocratie, c'est le respect de ses minorités, c'est le respect de la vie de ses citoyens, et qu'on ne peut pas tolérer qu'un État massacre ses propres citoyens sans que l'Europe intervienne à 4 heures de Paris. Et Garo et Eyüp l'ont bien dit, ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, c'est le même processus qui s'est produit en 1915 avec les Arméniens. Et nous sommes, par ce biais-là, liés dans la défense de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie, dans la défense du combat qui est mené par Garo, par Eyüp et par tous les autres qui, sur le terrain, se battent contre cet État fasciste, contre cet État négationniste. Je veux dire, nous, ça fait 100 ans, 101 ans que nous dénonçons cet État, et nous devons continuer, et nous devons, jusqu'à ce que, comme la Garo l'a dit, mais pas simplement, jusqu'à ce que cet État reconnaisse, que cet État répare le crime de génocide et tous les crimes commis contre ces populations, contre ces minorités. C'est le seul combat qui vaille pour cette Turquie, qu'elle retrouve un jour la voie de la raison, la voie de la démocratie, et abatte le fascisme de l'État turc. Merci. Kaspar, peut-être un mot pour comprendre un petit peu dans quel état d'esprit sont les institutions européennes en ce moment par rapport à la Turquie. Quel est le jeu qui se joue à Bruxelles et comment vous arrivez à faire entendre votre voix au milieu de tout ça? Ինձ համար հարցը այսօրական փոչ 100 տարվա կամ մատքի առաջվայր դաստիարակությունը, որը ստացած են թուրք ժողովուրդն է, եւ այսօր Գարոն օրինակը տվավ, երբ որ 150 կամ 250 ջամփաներ ունին քաղաքի անունը, եւ ասիկա ժողովրդի մեջ մտած է դին ջամփաչը շատ երկար ջամփա է, եւ Եվրոպան արժեքները վերադառնան, սա հարոտ է. Արժեքները վերադառնալը խոսք է, գիտեսնանք, որ այսօր քաղաքականության մեջ որքանով արժեքներում կարևորություն տվող գացեցի օրինակ ունեն։ Հաջորդ շաբաթ Ստրասբուրգի մեջ տեղի պիտի ունենա Եվրոպական խորհրդարանի լիակումար նիստը։ Մարդկային իրավունքներու խախտումներու օրակարգը գիտեք կերպ է, որ Եվրոպական միության հիմնադրության հիմնական սկզբունքները մեկն է։ 5-շաբթի ժամը 3-ին, երբ որ արդեն բոլորը մեկնած են, 7-8 եվրոերսպոկան մնացած պիտի, լավում կալ պարտականություն է, որտեղ խոսելիք է։ Այդ է կարևորությունը, որ այսօր ուտա եվրոպական միությունը, մարդկային իրավունքներն անկյանքին խոսքը շատ դյուրին է։ Ես կարծեմ, որ որպեսզի գարենան ունենա Թուրքիո մեջ որը մեկանում, պետք է Իմ աչեմ դիտել դեպեր պոկրամաստուն պարը ճիշտ է կան, ոչ ոս դարբեր տեսակետներ ունեն քիչ առաջեյին հետ փոխոսեին, պետք է կարենան քանքել գարկն նվազագույն համացանություններով, հարցերով շուտ որ գրնան իրար հետ աշխատին, եւ Թուրքիո մեջ պետք է հիմնական աշխատանքը սկսվի, որպեսզի ժողովուրդը կարենա հասկանալ եւ դյուրին է ասելը ֆաշիստ պետություն է, պետք է ֆաշիստ պետություն էր, դա ինչպես պիտի էր դա ֆաշիստ պետությունը, երբ որ բոլոր այսօր համակարգ կարգը, մինակ Էրդողանը չէ, Գարոնը սա, հին համակարգը եւ Էրդողանը այսօր նույն բանն են, բան չփոխվեցավ։ Ինձ համար շատ հիմնական է, որ դեղույն վրա պետք է մենք սկսենք աշխատել, որտեղ Եվրոպան ինքը պիտի չգրնա, եւ եթե դեղույն վրա զանազան այսօր ասկությունները, որոնք դուժած են եւ դուժեն Թուրքիա համակարգ են, սկսին աշխատել լավատոր արտացոլումը լա Եվրոպայի մեջ, կամ ինչև Եվրոպա հասնի, և եվրոպացիները սկան, որ բամը կշարժի և գրնան իրենց պրագմատիստ
եւ ամեն ինչ մոռնալով քաղաքականությունը վտանգ ունենալ իրագործվելու, անադեմ նաեւ կրնան տարբեր բաներ մտածել։ Effectivement, mais alors, ces valeurs, lesquelles? Parce qu'on voit, comme vous l'avez dit, en mentionnant l'accord sur les migrants entre la Turquie et l'Union européenne, aujourd'hui, on voit que ces valeurs qui ont fait celle de l'Europe depuis sa création sont plus celles aujourd'hui qui président l'Europe. Donc, sur quelles valeurs se retrouver pour justement dénoncer les agissements qui ont lieu en Turquie? Եթե լավ հասկացա հարցումը, արժեքներ, որ արժեքներուն հիման վրա պետք է Եվրոպան շարժի։ Ամենեն հիմնականը պետք է ժողովրդավարությունը, իսկական ժողովրդավարությունը վերադառնա երկրի մեջ։ Որտեղ այսօր պիտի տեսնեք երկու երեք օրեն պիտի հրապարակվի Եվրոպական խորհրդարանի զեկուցումը Թուրքիո մասին։ Երբ որ հստակ քննարկում կա Եվրոպական խորհրդին, կոնսեյին, որ մասնավոր ուշացուց հրապարակումը իր զեկուցման, որպեսզի առիթ ունենա Էրդողանը օգտագործելու բոլոր իր կարողությունները նոյեմբերի ընդրություններուն եւ հունիսի ընդրություններուն ունենալու իր ուզած արդյունքները, հունիսին չունեցավ, նոյեմբերին ունեցավ։ Այդ խախտումները, որ եղան նոյեմբերին եւ անձնապես ես պատվիրակությամբ Եվրոպայի Ալյանսի որոնին, Ֆեդերացիոներ Արմենիանին, որ հոնեինք, գարոյին դալ հանդիպեցանք հոն, տեսանք այդ բոլոր խախտումները եւ վախի զգացումը, որ ստեղծվեցավ։ Նախ Եվրոպան պետք է անդրադառնա, երբ որ կխոսի մարդկային իրավունքներով համար, նախ ժողովրդին գամքը ճիշտ ձևով պետք է արտահայտվի։ Եվրոպան պետք է ամեն դերբով միջամտածելա, որ ընդրությունների առաջ այդ բոլոր վախի զգացումը, տերորի զգացումը, որը ստեղծվեցավ, եւ այդ հարցականը, որ դրավ Էրդողանը, ես կամ արյուն, այդ մեկը Եվրոպան ընդունելի պետք չէր նկատել եւ նման ընդրությունները հետո պետք չէր իր օրհնությամբ վավերացնե նման կառավարությունը։ Ատկյանտին ես կարծեմ, որ այդ հիմնական գումարները, որ կառաջնորդվին, համաձայնությունները, որ գլան, թյուրին է, իրենց եթե գարտակ աստարվա հրապարակվելիքը շատ կարծր է Թուրքիո մասին եւ հիմնական օրեն կխոսի մարդկային իրավունքներու համար, կխոսի դատական համագարկին համար, կխոսի դիներու հավասարության համար, բոլոր տեսակի հավասարություններու մասին կխոսի Եվրոպան։ Բայց չի խոսիր եւ միջոցը չունի դակավեն խոսելու կամ չի մտածելավելու ճիշտը, այդ մեխանիզմները, որոնց հիման վրա Թուրքիան պետք է սկսի մոդենալ եվրոպական արժեքներում։ Եվ իմ դպավորությունը սան է, որ այլևս Թուրքիան ինքն հետաքրքրված չէ այդքան Էրդողանի կառավարությամբ, որովհետև մոդենալը եվրոպական արժեքներում կնշանակի, որ սնցնել իրենց ունեցած բոլոր այսօրվա շահերը։ Նույնն է հոսպակակից պիտի ենեմ եւ պիտի ները բարոն Բերգեն որ գվարե, նույնն է բարական Ադրբեջանին ինչու չուզեր Եվրոպայի հետ ովևէ համաձայնագիր կնքել, որտեղ եթե այդ համաձայնագիր կնքել Եվրոպայի հետ Ադրբեջանը, մարդկային իրավունքներու մասին ալխոս պիտի ելա, Ալիևի ունեցած այսօրվա կոռումպացված քաղաքականության նաև թեմ միջոցառումներ կրնանելա։ Ասը իրական պատճառ եւ կարծեմ, որ կորձնական մեխանիզմ պետք է գտնա Եվրոպան եւ այդ մեկը կրնա անել այդ գումարները չփոխանցելով Եվրոպայի մեջ Թուրքիա բոլոր հնարավորությունները չստեղծելով եւ ամեն ինչ էներգիայի սիրուն չզոհելով։ En tant que parti politique, nous avons vu aussi, on peut dire que pratiquement une dizaine de chefs d'État en personne, le ministre des Affaires étrangères, et en les évoquant exactement l'actualité et la situation actuelle dans laquelle se trouve le Kurdistan, et globalement la situation en Turquie et la région, surtout les Kurdes, quand on parle de Kurdes aussi, de Kurdes de Rojava, la situation des Kurdes en Syrie.
Je pense que toutes les instances de l'Union européenne, ils savent très bien ce qui se passe dans la région du Kurdistan. Mais concernant leur relation avec la Turquie, malheureusement, c'est seul que les intérêts économiques qui comptent aujourd'hui, et surtout la menace ouverte de la Turquie. Si vous n'acceptez pas mes thèses ou mes demandes, on va organiser tous les réfugiés. Les bus, les avions servent pourquoi? Ils le disent textuellement, le président de la République turque. Si vous ne les acceptez pas, on va vous envoyer toutes les réfugiés. Et ça a vraiment fait peur. Et moi, je pense que dans toutes les réunions que nous avons eues avec des ministres, avec des dirigeants de l'Union européenne, ils nous ont évoqué, ils disent que nous, on a une menace, d'une façon ou l'autre, on cède. Et je pense que ça va ramener à nulle part. Car si vraiment on n'empêche pas cette politique du gouvernement turc qui mène une guerre sans merci dans la région, on va provoquer d'autres réfugiés. Aujourd'hui, on a justement parlé de la situation dans la région du Kurdistan. Déjà officiellement, même le gouvernement turc, ils disent qu'il y a 400 000 personnes qui ont quitté leur foyer, leur maison, parce que leur maison a été détruite. Ça veut dire carrément détruite. Ils n'ont même pas eu le temps de ramener des petites biens de leur famille, de leur maison. Tous ces gens-là, ils sont aussi possibles candidats d'immigration vers l'Europe. Pour l'instant, ils restent dans la région du Kurdistan. Mais s'ils continuent cette guerre de gouvernement turc, ils vont être vers la Turquie. En plus, il faut le dire très clairement, cette guerre qui mène le gouvernement actuel peut provoquer vraiment des guerres d'ethnicité dans cette région. Et nous savons qu'il y a 10 millions de Kurdes qui vivent en Turquie. Ça veut dire dans les grandes villes turques comme Istanbul, Ankara, Izmir, etc. Et là, si cette politique, vraiment, si on n'arrive pas avec des organisations démocratiques turques, kurdes, arméniennes, etc., toutes les couleurs de la Turquie et de l'Anatolie, si on n'arrive pas vraiment à empêcher cette guerre qui mène aujourd'hui le président du gouvernement turc, on va vers une guerre vraiment totale et les conséquences de cette guerre seront vraiment néfastes pour tous les peuples de la région. Et cette situation va aussi avoir une influence directe sur l'Union européenne. On essaye avec cette politique, ça veut dire de voisinage avec la Turquie, d'empêcher peut-être la fluide de l'immigration, mais on ne va arriver jamais d'arrêter. Et aussi sur la situation de Kurdistan de Syrie, parce qu'il y a une région à peu près 70 km qui est encore aux mains de l'État islamique. La Turquie empêche avec tous les moyens, ça veut dire qu'il menace d'entrer. Si les Kurdes prennent cette région, ça veut dire si les Kurdes libèrent cette région de l'État islamique. Alors c'est quoi ça? C'est la Turquie vraiment une alliance officielle avec l'État islamique? Ils ne le cachent même pas. Ils disent que si les Kurdes prennent cette région, qui c'est le territoire kurde, nous allons intervenir militairement. Je pense que ça aussi montre aussi le vrai visage de la Turquie. Et l'Europe doit prendre une position très claire contre la Turquie. Ça veut dire qu'ils doivent vraiment leur rappeler que si vous voulez être un candidat à l'Union européenne, officiellement la Turquie a désigné candidat à l'Union européenne, ils doivent vraiment respecter les critères de Copenhague, ils doivent respecter les critères et les valeurs démocratiques, ceux qui créent justement l'Union européenne. Sinon, on ne peut pas dire que oui, pour certains pays adhérents, on accepte les critères de Copenhague, la démocratie, pour certains, on ne l'accepte pas. Et là, je pense que ça va nous ramener nulle part. C'est vrai que la Turquie est assez claire aussi sur le fait que pour elle, la principale menace, effectivement, c'est le PKK. C'est pas Daesh. Donc il y a une position assez claire de la part de la Turquie de ce point de vue-là. Et d'autre part, c'est vrai aussi que l'ambiance, le contexte sécuritaire qu'il peut y avoir en Europe n'aide pas non plus à comprendre ce qui se passe en Turquie. La peur des attentats, la restriction des libertés qu'on a en France, en Belgique ou ailleurs, n'aide pas non plus à comprendre la répression au nom de la lutte contre le terrorisme qui est menée en Turquie. Et c'est vrai aussi que les attentats qui ont eu lieu à Ankara en février et en mars n'ont pas non plus aidé beaucoup les
les démocrates et les Européens à se rapprocher de la question kurde. Ça, c'est quand même aussi une vraie question. Mais nous savons que tous les acteurs de ces attentats, ils sont arrivés justement de la Syrie, où ils ont été organisés en Turquie ou d'une part en Syrie. Ils ont tous utilisé justement cette voie pour arriver justement à faire des attentats. Les gens qui ont fait des attentats aussi dans la plupart de la région de Turquie au Kurdistan, ils ont été organisés dans cette région. Mais là, je parlais de ceux d'Ankara, à Kızılay, qui ont été commis par des militants kurdes. Oui, enfin, nous, en tant que parti politique, nous avons condamné tous ces attentats. Nous avons fermement condamné des attentats qui visaient des populations civiles. Mais la vraie solution de ces situations, que le gouvernement turc lui-même, il a justement négocié pendant 2 ans et demi avec le dirigeant du PKK, et aussi notre parti, un groupe de notre parti, députés de notre parti, était aussi pratiquement, ils ont pris part de cette négociation, pouvaient donner une solution justement, parce que nous, on est arrivé à un point vraiment important, ce qu'on a appelé la déclaration de Dolmabahçe. Mais Erdogan, quand il a vu des enquêtes qui montraient que son parti perd la majorité, il a commencé de prendre une position totalement contraire à tout cet accord qui a été signé. Ça veut dire qu'il a choisi la guerre, et c'est pas un cachet, pour attirer les voix de l'extrême droite, qu'il a réussi aussi, il faut le reconnaître. Après le 7 juin, on a vu quand même une situation assez positive pour notre parti, aussi pour tous les démocrates, mais dans le deuxième, ça veut dire le 1er novembre, il a réussi quand même de casser l'extrême droite. La moitié de l'extrême droite se trouve au sein de l'AKP. Je pense que c'est la politique. Si on n'arrive pas à imposer le gouvernement turc de respecter les critères copenhagues, de respecter les droits de l'homme, et aussi de respecter le droit d'autodétermination du peuple kurde, il faut le dire, parce que notre parti HDP aussi, nous défendons le droit d'autodétermination des peuples. Le peuple kurde aussi, il a totalement le droit de déterminer son avenir. Et seule déclaration d'une ville en disant qu'on veut gérer nos affaires est totalement menacée par l'entrée des chars, etc. Aujourd'hui, les maires qui ont été élus dans la région du Kurdistan avec 80% se trouvent en prison. La moitié de nos mairies, nos maires et les responsables de notre parti dans la région du Kurdistan se trouvent en prison. Et le gouvernement même, il essaie maintenant de destituer toutes les maires kurdes qui ont été élus quand même avec 70%, 80%, 90%. Il veut destituer avec les fonctionnaires d'État. C'est ça, cette Turquie-là qui veut entrer à l'Union européenne. Je pense que c'est pas vraiment bienvenu en ce moment. Garo, une petite question. Vous avez récemment pris la parole à l'Assemblée nationale turque pour évoquer le problème dont on parlait tout à l'heure, celui des spoliations des propriétés qui sont en cours de la part de l'État turc à Diyarbakir. Et notamment, parmi ces propriétés, le sort de la fondation Sourgiragos et de la cathédrale arménienne qui a été restaurée ces dernières années, qui avait été un des succès de cette ouverture en direction des minorités de la part du gouvernement. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recours possibles contre l'État pour faire basculer ce dossier? Diyarbakırlılar var sanıyorum aramızda ve Diyarbakır Sur 100 yıl önce yarısından çoğu biliyorsunuz haylardı, bizlerdik. Ve 100 yıl önce büyük bir yıkım yaşadık. Bizim Sur'daki Sourgiragos Kilisemizin çanı toplarla havaya uçuruldu. Ve Ermeni halkı oradan sürüldü. Ve az önce anlattığım gibi tıpkı bütün şehirlerde olduğu gibi Diyarbakır'da hastalandı. Çünkü bir şehir dediğiniz şey binalar değil, insanlardır ve o şehir kültürünü taşıyabilecek insanlarla o şehir ayakta kalabilir. Bir anda o şehrin kültürünün en az yarısını oradan çekip alırsanız o şehir ayakta kalamaz tabii ki.
Tabii ki Sur da hastalandı ve 100 yıldır orada özellikle Kürtlerin daha dar gelirli kesimleri orada bir yaşam kurdular. Yeni bir yaşam oluştu. Ve özellikle çözüm süreciyle beraber biz de Ermeniler olarak tekrar orada var olduğumuzu gösterebilmek için ben de o restorasyonda çalıştım. 2011 yılında başladık, hatta 2010'da başladık. 2013'te açılışını yaptık. 3 yıl boyunca o kilisenin restorasyonunda çalıştık. Ve kiliseyi ayağa kaldırdık, Surp Gregos Kilisesi'ni, Orta Doğu'nun en büyük Hay Kilisesi'ni ayağa kaldırdık. Ancak bakıyoruz çözüm sürecinde orada vaftizler, düğünler yapmaya başlamışken bugün tekrar Sur kapandı. Sur topyekün bombalandı. Kiliselerimiz de maalesef bu bombalamalardan nasibini aldılar ve topyekün Sur'u yıktılar. İnsansızlaştırıldı Sur, bir kez daha Sur boşaltıldı. Bu da yetmezmiş gibi Sur'la ilgili kamulaştırma kararı aldılar. Bütün Sur, yani Diyarbakır şehir merkezinin tamamını kamulaştırdılar. Buna karşı geçen gün bu kamulaştırmadan sorumlu bakanla direkt yüzüne karşı soruyu sordum. Yazılı olarak da soruyu sordum. Evet, insansızlaştırdınız. Aynı zamanda 100 yıl önce olduğu gibi insanların mallarını da gasp etmeye çalışıyorsunuz. Bu çerçevede kiliseleri de kamulaştırdığınızı görüyoruz. Bu işi nasıl sürdüreceksiniz? Sözlü olarak söylediğinde kiliselere dokunmayacağız. Ama diğer mülklerle ilgili kentsel bir dönüşüm yapacağız. İşte orayı modernleştireceğiz. Topyekün bir kentsel dönüşüme çevireceğiz diye önerisi vardı. Kafalarındaki şu, oraya evet modern bir yapı kuracaklar. Ancak aynı insanlar yaşamayacaklar. Daha zenginlere dönük bir şehir planlayacaklar. Oysa şehir dediğimiz şey mesela İstanbul Tarlabaşı'da da bilirsiniz. Tarlabaşı Rumların ve Ermenilerin yeriydi. Yıktılar bugün. Daha modern konutlar yapıyorlar ama aynı insanlar yaşamayacaklar ve o şehir kültürü taşınamıyor tabii ki. O çerçevede şunu söyledim. En modern konutları dahi yapsanız, en zenginlere dahi bunu pazarlasanız o şehir artık Sur olmayacak. O açıdan oradaki mülkiyet haklarının hepsini korumanız gerekiyor. Ermenilerin de, Süryanilerin de, Kürtlerin de mülkiyet hakları korunmalı ve dönüşüm olacaksa da dönüşüm yalnızca taşı onarmak demek değildir. İnsanların gönüllerini onarmaktır. Çünkü hepimiz yaralandık. Bütün Diyarbakır yaralandı, bütün bölge yaralandı ve kanıyor. Bunu iyileştirmek yalnızca malı mülkü parlatmak, ayağa kaldırmak demek değil. İnsanlarla barışmak demek. Diyarbakır'a bir kere daha yaraladınız. Önce insanların gönlünü fethetmeniz gerekiyor. Ve bu dönüşüm olacaksa da yerel yönetimle birlikte ve insanların mülkiyetlerini koruyarak olması gerekiyor diye söyledik. Ancak maalesef o kafadan çok uzaktalar. Merkezden ferman gönderip olayları uygulama yönünde kararlar almaya çalışıyorlar. Buna karşı da mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. En réalité, pour la première fois, deux mouvements, l'un de Turquie, l'autre de diaspora, discutent, peuvent avoir des points de vue convergents, peuvent avoir des points de vue divergents, mais ce qui nous réunit, c'est la lutte contre l'injustice, c'est la lutte pour la justice, pour que cette région retrouve la justice, pour que les Arméniens aient le droit à la justice, pour que les Arméniens aient le droit à retrouver leurs monuments historiques, à retrouver leurs terres. C'est ça aussi, avec dans ce dialogue, que nous commençons. Et nous devons défendre cette idée-là avec les gens qui, en Turquie, sont prêts à discuter, sont prêts à continuer. Pas avec le gouvernement. Le gouvernement a voulu démontrer, en expropriant les terres de Diyarbakır, qu'il pouvait tout reprendre immédiatement. En une seconde, il pouvait mettre tous les opposants en prison. En un jour, il pouvait récupérer tous les monuments et que tout ce qu'il avait accordé, il pouvait le reprendre. Et bien nous allons lui dire que nous allons continuer, même s'il nous les reprend, et que nous allons continuer jusqu'à ce qu'il nous les rende. Juste un
petit aparté, dont il reste un gros quart d'heure en gros pour la partie discussion. Après, on prendra des questions de la salle. Donc, si vous avez des questions, il faut les faire passer par écrit, je crois, hein, aux personnes qui vont venir ramasser les petits papiers. Donc voilà, comme ça, on pourra y répondre plus facilement et de manière groupée. Pour finir un petit peu ce tour d'horizon, je voudrais quand même qu'on parle un peu du contexte géopolitique, parce qu'évidemment, ni la situation des Kurdes, ni celle des Arméniens, ni celle des autres minorités n'est complètement coupée de ce contexte, et que évidemment la guerre en Syrie, ce qui se passe dans le Caucase et autour, et puis à la frontière de l'Union européenne, tout ça a une influence décisive sur le cours de la démocratie en Turquie. Garo, peut-être, un mot là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le conflit en Syrie qui a fait basculer la question, le dialogue entre le HDP et le gouvernement turc, ou est-ce que c'est le contexte interne qui a été plus important? Elbette Rojava'daki kazanımlar, Rojava'daki yeni yaşamın hayat bulması, Rojava'da çok kültürlülüğün hayat bulması Türkiye için büyük bir paranoyaydı ve Türkiye'deki müesses nizamın anlayamayacağı bir kazanımdı. Çünkü şunu anlayamıyorlar, bakın Rojava'da ben gittim gördüm, gözlerimle gördüm. Bir Türk, bir Türkmen, işte bir Kürt, Ermeni, Süryani, Ezidi bir arada kendi yaşamını hem koruyor hem kuruyor. Bunu gördüm, gözlerimle gördüm. Bunu anlayamıyorlar. Yani şunu diyorlar, bir Türk, bir Kürtle nasıl eşit olur? Bunu asla anlayamıyorlar. Dedim ya, aynı göz mesafesinden bakmaya alışmamışlar. Hep tepeden bakmaya ve diz çökertmeye alışmışlar. Bunu anlayamadıkları için bu yaşamın kurulmasını kendi bütün paradigmalarına büyük bir tehdit olarak gördüler. Ve Recep Tayyip Erdoğan bugünlerde dikkat ediyorsanız yeni bir kurtuluş savaşı ilan etti. Ve kendini de başkomutan ilan etti. Tıpkı 100 yıl önce Türkiye insanlarına anlatılan Kurtuluş Savaşı'nda ve 100 yıldır 3 kuşaktır gençlerimizi zehirledikleri o anlatıda olduğu gibi. Oysa 100 yıl önce 1912-1924 döneminde kimden kurtulduğuna baktığımızda Türkiye maalesef Ermenilerden, Süryanilerden, Yahudilerden, Ezidilerden ve Rumlardan kurtuldu. Başka kimseden kurtulmadı. Kurtuluş Savaşı dediğimizse bunların bu ülkeden sökülüp atılıp mallarının, mülklerinin gasp edilmesi hikayesiydi. Oysa 4 kuşaktır bizlere başka bir hikaye anlatıyorlar. Bugün de Kurtuluş Savaşı dedikleri Kürtlere karşı ve Kürtlerin ve onlarla birlikte hareket eden bütün halkların kazanımlarına karşı yapılan bir savaştır. Kendi halkına savaş ilan etmiş tekrar bir devletle karşı karşıyayız. Yani Türkiye'de yaklaşık 20 milyon Kürt var ve onlarla birlikte bu meselenin yalnızca Türk ve Kürt'ün barışma meselesi olmadığına inanan pek çok halk var. Bu çerçevede ortada bir kurtuluş savaşı yok. Ortada bir tehdit de yok. Rojava'dan Türkiye'ye tek bir taş atılmış değil diyoruz. Rojava Türkiye'ye bir tehdit değil diyoruz. Salim Müslim daha 7 ay öncesine kadar Ankara'ya gelip gidiyordu diyoruz. Tekrar Salim Müslim ve Asiye Abdullah eş başkanlarımız barış için sürekli çağrılar yapıyorlar diyoruz. Sayın Abdullah Öcalan kapatılmadı öncesine kadar sürekli demokratik siyaset çağrıları yapıyordu diyoruz. O açıdan ortada bir kurtuluş savaşı yok ama maalesef 4 kuşaktır hep milli birlik, vatan, millet, Sakarya, kurtuluş savaşları hikayelerle büyütülmüş ve bir yalan hikayeyle büyütülmüş kuşaklar yeni bir kurtuluş savaşı etrafına hikayesi üzerine Erdoğan'ın etrafına toplanmaya çalışılıyor ve yeni bir şöven dalgayla karşı karşıyayız. Ve bu şöven dalganın köpürtüldüğü noktalarda biliyoruz ki Talat, Enver ve Cemal'in hikayesinde olduğu gibi öncelikle toplulukları bu yönde motive ederler. Sonra düşman hikayeleri yaratırlar
insanları kışkırtırlar ve insanlar buna karşı mücadele ettiğinde de onlara terörist derler ve bunun üzerine daha çok şöven politikaları devreye sokarlar ve nihayetinde tehcir ve soykırımla tehdit eder ve bunu uygulamaya sokarlar. Dün Erdoğan şehirleri uzaklardan boşaltıp bombalamaktan bahsetti. Taş üstünde taş, baş üstünde baş koymamaktan bahsetti. Bu tam bir çılgınlık halidir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi. Bu çılgınlığa Türkiye'deki demokratlar dur demeye çalışıyorlar ama bu yeterli olmayabilir. Dünyanın da ses çıkarması lazım ama maalesef çıkmıyor. Avrupa Birliği birkaç yüz bin mülteci hikayesi üzerinden Erdoğan'ın bütün politikalarına karşı ses çıkarmıyor. Oysa Türkiye'de bu politika devam ederse Türkiye çok istikrarsızlaşacak maalesef ve o zaman milyonlarca mülteciyle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya Avrupa. Ama bu yola girilmemesi ve bu yola karşılaşmamamız için hem Türkiye'deki demokratlara destek vermesi lazım bütün dünyanın hem de Recep Tayyip Erdoğan'a artık dur demesi gerekiyor. Yani biz bu faşizmi ne kadar çabuk mağlup edebilirsek o kadar az insanımız hayatını kaybedecek. Bakın şu anda gençler mücadele veriyorlar şehirlerde. Kendi yaşam alanlarını savunmaya çalışıyorlar. Oysa sistem onlara terörist diyor ve velev ki birkaç yüz genç var diye topyekün insanları cezalandırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bir şeyleri bahane edip. O açıdan bu hikayeleri biz Haydar olarak çok iyi biliyoruz bu hikayeleri ama bilmeyenlere anlatmamız gerekiyor. Avrupa'da ve bütün dünyada bizim yaşadığımız hikayenin aynısı tekrar sahneye konulduğunu hep beraber anlatmamız gerekiyor ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde dur denilmesi gerekiyor. Hepinize saygılar. On voit aujourd'hui qu'avec la guerre en Syrie, le contexte géopolitique est très changeant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moment favorable pour les Kurdes? Est-ce qu'il y a de nouvelles alliances? Est-ce que les Kurdes ont de vrais alliés aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours pas le cas? Oui, effectivement, il y a un nouveau donné dans le Proche et Moyen-Orient. Comme vous l'avez vu, tout le monde a constaté. Il y a trois options actuelles qui se battent l'un contre l'autre. Là, il y a des situations des États actuels dans la région de Proche et Moyen-Orient. Les gouvernements que nous connaissons, qui sont vraiment antidémocratiques, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Et il y a contre une autre alternative que nous connaissons aussi, c'est toute l'extrême qui veulent créer un nouveau État islamique, charia, etc. En commençant de Jabhat al-Nusra jusqu'à l'État islamique, etc. Et contre eux, il y a une nouvelle alternative qui est dirigée, qui porte l'avant-garde les Kurdes, c'est la démocratie et la participation de toutes les couleurs de la région, c'est la liberté, pour tous les peuples qui vivent dans cette région. Et la liberté, c'est aussi l'équilibre entre l'homme et femme, ça veut dire toute cette région qui est un peu, qui n'est pas connue, un peu la liberté des femmes ou l'égalité entre l'homme et la femme dans cette région. Je pense que cette idée démocratique, ces valeurs démocratiques, cette alternative démocratique, crée une nouvelle alliance de soutien important pour tous les peuples kurdes et les peuples qui les entourent aujourd'hui en Syrie. Mais on a l'impression quand même que les Kurdes en Syrie sont soutenus par les États-Unis, mais les Kurdes en Turquie ne sont pas soutenus par les États-Unis. La Russie essaye aussi de jouer son jeu en soutenant les Kurdes au Rojava. Donc, qui sont les vrais alliés des Kurdes aujourd'hui au Moyen-Orient? Aujourd'hui, de facto, les États-Unis ils soutiennent les Kurdes, l'alternative kurde en Syrie. Même
il n'y a pas un soutien, comme un soutien. Mais de facto, nous voyons que quand même les avions des États-Unis, ils coordonnent avec les représentants des forces politiques militaires kurdes en Syrie. Et ils ont aussi la présence justement dans cette région. Je pense qu'ils ont un choix. Ils doivent choisir entre l'État islamique, le gouvernement actuel et les Kurdes. L'option kurde, comme je viens de dire, l'option politique et démocratique convient aux États-Unis dans l'état actuel. Ça convient aussi à la Russie, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et la menace de la Turquie d'entrer dans cette région et soutenir aussi cette idée. Il ne faut pas oublier que Erdogan rêve aussi d'être califat du prochain Moyen-Orient. Pour être califat du prochain Moyen-Orient, il faut quand même un régime islamique aussi en Syrie, un régime islamique en Égypte, etc., et qui n'est pas fonctionné comme Erdogan voudrait dans cette région, mais cette rêve continue et cette soutien au groupe phalangiste, au groupe surtout intégriste, continue de la part d'Erdogan. Mais l'alternative, la vraie alternative que les Kurdes portent aujourd'hui dans cette région, reçoit des soutiens, pas seulement des Américains, parce qu'ils sont obligés de toute façon aider les Kurdes, comme les Russes aussi, ils les ont dit clairement, parce que les Américains, ils n'ont pas d'autres alliés sur place que les forces démocratiques kurdes, arabes, turkmènes, arméniens, dans la région justement de Rojava. Et c'est pour ça, je pense qu'ils se voient obligés de soutenir cette option politique. Et aussi, la Turquie impose aussi ouvertement aux États-Unis. Vous devrez choisir entre nous ou les Kurdes. Nous ou les YPG. Ils le disent clairement, il l'a dit plusieurs fois, le président de la République turque, ouvertement, etc. Et on voit aussi cette contradiction entre la politique des États-Unis et de la Turquie. C'est vrai, au Rojava, les États-Unis, ils donnent un soutien partiel aux Kurdes parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Mais en Turquie aussi, ils le soutiennent, ils le disent aussi clairement que le gouvernement turc, que le soutient, la lutte du gouvernement turc, etc., etc. Mais en même temps, hier, ils ont fait une déclaration en disant que le gouvernement turc doit quand même retourner à négocier avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. Il y a une politique contradictoire qui continue en ce moment dans cette région. Harout, peut-être un mot sur cette situation. Est-ce qu'on est revenu dans un contexte d'affrontement turco-russe avec une instrumentalisation des minorités par toutes les forces de ce conflit? Il ne faut pas nier ce que j'avais mis dans un édito de France-Arménie, le réveil des empires. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons les blocs qui s'affrontent et qui essayent par des groupes interposés de créer une déstabilisation de l'autre partie. Est-ce que ça explique tout? Je ne le pense pas, parce que la réalité est forcément beaucoup plus complexe. Mais effectivement, on peut penser que Erdogan cherche à créer des fronts différents, il les cherche à manipuler. En tous les cas, la manipulation des élections entre le mois de novembre et le mois de juin, où il a relancé, il a été jusqu'à créer une guerre fictive juste pour gagner une élection. Je veux dire, rien que ça aurait dû le mettre au banc des nations. Quand on est capable de créer des incidents qui n'existent pas et de menacer, etc., quand on est capable d'affirmer qu'on veut combattre l'État islamique tout en organisant le trafic de pétrole, quand on est capable de dire qu'on ne soutient pas l'État islamique, mais alors que la Turquie est la base arrière, soigne et entreprend de former et de récupérer les djihadistes de Daesh, en tous les cas jusqu'à une certaine période, mais il y avait quand même un double langage de la Turquie là-dessus. Et donc la Turquie joue effectivement un double rôle. La Russie, à partir joue également un rôle et soutient désormais les Kurdes en Syrie, comme les Américains, et isole le HDP et isole de plus en plus la Turquie. Quelle est la seule voie de la Turquie aujourd'hui? C'est une Europe faible. Parce que, voilà, les Américains ne sont pas avec elle,
les rues ne sont pas avec elle, il y a un isolement, et sa seule voie de sortie, c'est la démonstration que si je vous envoie, comme l'a dit tout à l'heure Eyüp, je vous envoie 500 000 migrants de plus, ben voilà, qu'est-ce que vous ferez? Donc vous êtes obligé de m'écouter. Et ça, il faut y résister. Il faut y résister parce que nous, ce n'est pas notre sentiment. Cette région-là, si pour ceux qui sont férus d'histoire, tous ces moments-là sont nés de la désintégration de l'Empire ottoman. Et que s'il y avait eu l'application de l'arbitrage de Wilson, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Il y aurait aujourd'hui, si nous appliquions l'arbitrage de Wilson, il y aurait un État kurde, il y aurait un État arménien qui correspondrait à ces territoires historiques, et ces éléments-là, aujourd'hui de stabilité, qui pourraient constituer le futur de cette région, doivent être remis sur la table. C'est ça l'enjeu géopolitique de cette région, remettre l'arbitrage de Wilson sur la table. Kaspar, peut-être un mot sur cette question, pour conclure. Ես կարծեմ, որ հիմնական հարցը Թուրքիո մնայուն մեծապետական մոդեցումներն են։ Թուրքիան չէր փոխած եւ չէ փոխած իր մեծապետական մոդեցումները։ Հիշենք ինչ ասավ Դավութ Օղլուն, երբ որ դարձավ արտաքին գործերու նախարար։ Զերո պրոբլեմներ շրջանի մեջ։ Ինչ կնշանակեր զերո պրոբլեմ։ Կնշանակեր, որ պիտի հաջողին պարտադրեն իրենց մեծապետական իշխանությունը, հաստատությունը բոլոր շրջանի մեջ։ Հակառակ արդյունք ունեցան, որտեղ այսօր ամեն իր դարաձաշրջանի մեջ երկիր չկա, որուն հետ հարցեր չունենա Թուրքիան։ Ես կարծեմ, որ ի վերջո Թուրքիան պետք է հասկանա եւ պետք է հասկացնել Թուրքիո, որ կարելի չէ ինքը պարտադրել ուրիշ ազգերու, ուրիշ պետություններու իրենք ինչ համակարգ պիտի ունենան, ինչպես պիտի ապրեն։ Թուրքիան փորձեց դերակատարել արաբական աշխարհի մեջ իր շահերը ապահովելու համար եւ պատճառ դարձավ նաեւ հիմնական պատճառները մեկը Թուրքիան էր, որ այդ մարտիկը արյունի մեջ մխրջվին եւ ավելի վատ դառնա իրենց կյանքը, քան ինչ այսօր։ Սուրիան արջևնից է եւ մենք հայերը հատիկա ավելի կապրինք, որտեւ ունենք դժբախտաբար Հալեբի, Կեսաբի, Լատակիո եւ Դամասկոսի մեջ այդ մեծ խաղաղները, որոնք այսօր դանչանքի մեջ են, դժբախտաբար մեծ պետությունները եւ Եվրոպան շատ անգամ քիչ առաջ անդրադարձա գարջադես քաղաքականությամբ եւ չմտածելով ավելի ավական Թուրքիո արիտը դվին որբեսի երտա շատ ավելի անտին ոտքե որ գրնար երտար եւ պետք էր երտա մայչ կվերապերի այդ որ ամերիկացիները այսօր քյուրդերում գտնեն որտեվ ժողովրդավարական սկզբունքներով վրա հիմնված եւ այլն ես կարծեմ որ նման թյուրասկացություններ ոչ ամերիկան ունի ոչ ռուսիան ունի ոչ այլ եվրոպան ունի իրեն ճահեր այսօր կբարդատրեն որ ըլլան քյուրդերուն հետ Սուրիո մեջ բայց ըլլան քյուրդերուն թեմ որտեվ սկավադան որ քյուրդերուն թեմ են Թուրքիո մեջ որ կանալ որ գրնա հայտարարություններն էլ State Department-ը որ խոսեցեք հետերնին վերադարձեք խաղաղ բանակցություններու ամեն դեպս իրենց գործին չի կար որ քյուրդերը զորավոր ըլլան Թուրքիո մեջ իրենք կնախնդրեն այսօրվա նման Թուրքիան ունենան շրջանի մեջը մյուս կողմեն ամերիկան մեծ զորավիք է Իրաքի Քյուրդիստանին եւ չեմ գիտեր որքանով Իրաքի Քյուրդիստանը զորավիք է մյուս քյուրդերու բայկարին շատ կգարձեմ որ բարդ կացություն է եւ կարելի չէ երկու խոսքով եւ նման խոսակցության ընթացքին հանկիլ եզրակացություններու ես կհավատամ եւ կպնդեմ այդ հիմնական սկզբնական տեսակետից վրա որ որբեսի մենք կարենանք ճիշտ ընկերնել եւ ճիշտ հասկանալ դարաձաշրջանը այդ հասկությունները որոնք Թուրքիո մեջ են կամ Թուրքիո շուրջ են պետք է իրար հետ նստին պետք է իրար հետ սկսին անկեղծ խոսել առանց պատմական տաբուներու
առանց պատմական սխալները չտեսնելու, պետք է տեսնենք բոլորը սխալները, պետք է տաբուներն անտիներտանք եւ պետք է անկեղծ նստենք եւ փնտրենք գտնենք լուծումները։ Այո, Ուիլսոնյան սահմանները գրնային այսօր լուծումը լալ, դժբախտաբար չեն, բայց մենք պետք է աշխատենք այդ սկզբունքի նման վրա, որ բոլորս ալ գրնայինք եւ գրնանք ապակա ունենա տարածաշրջանի մեջ եւ նաեւ խոսքս այդ է մեր քուրդ բարեկամին Էյուբին եւ գործընկերին հավանաբար, որ մենք պետք է սկսենք անգել զորեն իրար հետ խոսիլ, գտնելու համար այդ կետերը, որ մեզի գրնան միացնել եւ չեզոքացնելու այդ կետերը, որ մեզի կբաժնեին անցյալին եւ կան այսօր շատ ուժեր, որ կատակավին կուզեն, որ մեզի բաժնեն, մինակ մենք եւ քուրդերը չենք, կան մյուս ժողովուրդներ տարածաշրջանին, կան հույները, կան արաբական աշխարհը, մենք պետք է կարենանք այդ բոլորին հետ լեզու գտնել եւ հասկացնել, որ Թուրքիան ապակա կրնա ունենալ միայն եթե այդ ժողովուրդներն իրավունքները վերադարձնի եւ դառնա իսկական ժողովրդավար վերություն մոտ։ Un mot de conclusion avec Garo. Ce tableau est assez sombre, hein. On a dit tout à l'heure, on rentre dans un tunnel dont on ne connaît pas la longueur. L'impression que ça donne, c'est que la Turquie reproduit quand même tout ce qu'on connaît depuis un siècle comme pratique antidémocratique, pour le moins. Garo, qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme marge de manœuvre pour les démocrates? Ah, la traduction... Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre aujourd'hui pour les démocrates en Turquie, alors que les journalistes sont jetés en prison, les élus également, peut-être bientôt la Cour constitutionnelle interdite? Qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour faire avancer le combat démocratique aujourd'hui? Karanlık tünelden bahsetmiştim. Bu karanlık tünele hep şöyle anlatıyorum ben Türkiye'deki demokratlara. 100 yıl önce tekrar girdik. Ve Ermeni soykırımı dediğimiz şey bir günde olmadı. Ermeni soykırımı aslında uzun süre sürdü. Yani Ermenilerin taleplerini yükselttiği andan itibaren başlamıştı. Yani 19. yüzyılın ortalarından itibaren, 1850'lerden itibaren diyebiliriz başlangıcını. Biz de taleplerimizi yükselttik ve belli noktalarda Osmanlı Ermeni reformu vaat etti. Ancak vaatlerini hiçbir zaman yerine getirmedi. Yerine getirmedikçe bazı Ermeniler bu iş demokratik yolla çözülmez, devrimci siyasete ihtiyaç var, mücadeleye ihtiyaç var demeye başladılar ve devrimci siyasetler yükseldi. Nihayetinde devrimci siyaset diyenler de, demokratik siyaset diyenler de mücadelelerine devam ettiler. Abdülhamit diye bir Kızıl Sultan vardı. O Ermenilere zulmediyordu, katliamlar yaptı. Biz zannettik ki bütün mesele Abdülhamit ve Abdülhamit'i devirdiğimizde her şey hallolacak diye düşündük. Bu yolda pek çok seküler güçle birlikte yol aldık. Nihayetinde Abdülhamit'i devirdik. Evet. Ve kısa süreli bir bahar zamanı dönemi yaşadık 1908 sonrası. Kısa dönemli bir bahar dönemiydi. Tıpkı aslında bu 2013-2015 sürecindeki yaşadığımız bahar dönemi gibiydi Kürtlerle olan barış sürecinde. Ancak sonrasında gördük ki mesele Abdülhamit'i devirmek değilmiş. Talat, Enver ve Cemal üçlüsü yönetimi ele geçirip soykırım planlarını devreye soktular. Ve nihayetinde devrimci siyaset diyenler de, demokratik siyaset diyenler de, politik olmayan büyük çoğunluk Ermeniler de hep beraber kaybettik. Ve bahsettiğim gibi Türkiye hastalandı. Şimdi 100 yıl sonra biz Türkiye'de geriye kalan Ermeniler, mücadele eden Kürt yoldaşlarımız, mücadele eden Türk bütün topluluklardan devrimciler, demokratlar bir arada tekrar şu çağrıyı yaptık HDP çatısı altında ve HDP dışındaki diğer demokratlarla. Bu işi
demokratik siyasetle çözmemiz gerekiyor. Silahları devre dışı bırakmamız gerekiyor. Buna bir kısım Müslümanlar, yani AKP içindeki bir kısım siyasetçi cevap verdi. Evet, belli bir yol alındı. Ancak maalesef Recep Tayyip Erdoğan tekrar o ceberrut düzenin esiri oldu. Çünkü kendi yaptığı pek çok suçu örtmek için tekrar o ceberrut düzenle birlikte yol aldı. Ve bütün muhalifleri ezmeye çalışıyor. Bu bir tek Kürtler değil. Elbette en büyük bedeli ve acıyı şu anda bölgedeki Kürtler yaşıyorlar. Ancak batıdaki çıkabilecek her türlü sesi, her türlü muhalif gücü ezmeye çalışıyor. Ve bir kez daha 100 yıl önce bizlerin yaşadığı acıyı tekrar bütün Türkiye'ye yaşatmaya çalışıyor. Bu noktadan çıkışta ancak ve ancak şunu biliyorum, çünkü bu devlet çok zalim. Hani şaşırmamamız gerekiyor. Ben hep onu söylüyordum. Hani zannedildi ki belki bu devlet, hani biz direnirsek hendeklerde, barikatlarda bir şey yapamaz. Hayır. Toplarla, tanklarla vurdu şehirleri. Ve yarın hani Esad'ı eleştiriyorlar ya uçaklarla vuruyor diye. Yarın uçakları da kaldırabilir maalesef. O kadar zalim bir devletle karşı karşıyayız. Bunu çok iyi biliyoruz. Bir halka soykırım yapmış bir devlet için geriye kalan ufak, tırnak içinde söylüyorum tabii ki, katliamlar teferruat olarak kalıyor. O açıdan yapmamız gereken Türkiye devletini, dünyadaki bütün demokratlar olarak, bu bir tek Türkiye'deki demokratların boynunun borcu değil, el birliğiyle tekrar masaya ve demokratik siyasete davet etmektir. Türkiye'deki demokrasi güçlerini cesaretlendirmektir. Bizim önerimiz bu yönde. Devrimci siyasette ve mücadeleyle elbette bir kazanımlar elde edilebilir. Ancak karşımızda da çok ceberrut bir devlet var ve bir an önce bu işin çözümü de tekrar Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili görüşme kanallarının açılması ve müzakere masasına dönülmesi. Yoksa bu karanlık tünel daha da uzayabilir ve daha büyük bedeller ödeyebiliriz kaygısı içindeyim. Teşekkür ederim.